Mayong adlaw mga higala. Bisan sa basketball natin makatunan, tanawa ganin dribble ko. Gipasa na ko sa kalaban, tanawa. Naiya ang bula. Pero maayo ni nga kinaiya usahay mga kaisunan i-reflect na to sa tong personal nga kinabuhi. Kinibitang matinabangon ka, muhatag ka, mugibuhi ka. Kay pag-abot sa panahon, mubalos ra ang kahigayunan nimo bisag dili ka nag-expect nga balusan ka. Tanawa ganin katong gitagana ko bula kanang nag-dribble. Gihatag niya sa kong kauban so naamo ang bula ingon ani higala ilabi na karon kay natunong kay naay lindol dito sa Davao sa Cebu na expect more blessings. Wala ta mihatag aron ta panalanginan, mihatag ta tungod kay gipanalanginan o gibless na ta sa Ginoo, pero di malikayan ang Bible nagsulti what you sow is what you reap. Samtang naghatag ka, mubalos og pinilo-pilo pa ang daghang panalangin sa imuha. Busa ako mapasalamaton sa mga nitabang mga vloggers o bisan dili mga vloggers negosyante dito sa Cebu o karon diri sa Davao. Pag tinabangay o magtinabangay kitang tanan kay ang Dios magapanalangin kanatong tanan. God bless us all.